बंधुगण नमस्कार। आज मीठा गप स्वीट स्टोरी को आपण मानक स्वागत करुचे। आज मीठा गप साप मुक्ति जहाँकि जन्म मामूर 1992 मसीहा जून मास संख्यार संग्रहित होइछि। कौनसी एक जंगल ले निर्वास नामक जड़े मुनि थिले। स्वभाव से थिले बड़ क्रोधी। अल्प कथारे रागी गले अभिशाप दे बसुथिले। थरे राजा सुदीप कौन छोट एक भूल कले बोली मुनि रागी जाके कहले तुम्हें राक्षस हो जाओ। तत्क्षणात राजा राक्षस हो गले और निज प्रजा मान हैरान कले, खाई गोड़ाइले। एणु राजा सुदीपंकर अनुपस्थित खोजा चलिला। मंत्री सुकाम खबर नहीं जानीगले जे मुनि सापरु से राक्षस हो वन में विचरण करुछंती। मंत्री मुनि को जाई कहले, महात्मन आम राजा जन अति गुणवान व्यक्ति। तांका राज्य प्रजा माने बड़ सुखरे थिले, कालातिपात करुथिले। आपणक साप जोगु से राक्षस होइगले और निजर प्रिय प्रजा को ही निज अजाणत कष्ट देउछंती। जदि से किसी भूल कले तो तार प्रतिफल तांको प्रजा माने काहेकि भोगिबे? यह कोन न्याय? आपण कृपा करी तांको साप मुक्त करंतु। निर्वास मुनि मंत्री को बड़ करुणापूर्ण दृष्टि चाहि कहले, बहु कुरा काल रे ब्रह्मा राक्षस मान बर देबारु से माने प्रबल होई ब्रह्मांड उच्चन करुथिले। तुमे कौन कहूच ब्रह्मा भूल करथिले? जेतेबेले प्रजागण उद्धत गर्वी और अहंकारी होई उठंती सेमानंको कर्मफल भोग करबाकू ब्रह्मा राक्षस को बर दियंती। ऋषि मुनि मध्य जेतेबेले मानव को साप दियंती एथिरे तो मुनिमित मात्र। ऊपर अछंती स्वयं विश्वनियंता भगवान, से हमको चलाउछंती। आमर कोन करियार अछि? मुनि श्रेष्ठ, आपण जहा कहउछंती ताहा संपूर्ण रूपे ठीक होई पारे। एहा मध्य होई पारे जे ए देशर लोकंकर कर्मफल भोग करियाकू समय शेष हेलानी। सेथिपाई मु आपणकर शरण नेबाकू आसिली। आपण सर्वशक्तिमान, आपण ही आमर नियंता। किछि एक उपाय करंतु, आपण जहा ठीक करि पारिबे। मंत्री विनीत होई कहले। शेषरे निर्वास कहले, मु कोनसे एक रहस्य तुमको कहि देई पारे। एठारु किछि दूर रे काली मंदिर अछि। सेथिरे मां कालींकर एक भयानक मूर्ति अछि। सेठाकू जाई तुम शरीर सबुठारु प्रिय अंशटी को मां काली को समर्पण करिवो। तेबे तुमे मां काली को जहा मागिबो से देबे। मंत्री मुनि को प्रणाम करी बड़ कष्टर सहित रास्ता खोजी खोजी जाई काली मंदिर रे पहुंचिले। मंदिर रे मूर्ति वास्तविक अति भयंकर थिला। मंत्री किंतु डरिले नाही। मूर्तिर सम्मुख रे ठिया होई जाई कहले, मां आम ऊपर दया करंतु। आम राजा को पुनश्च मानव रूप प्रदान करंतु। मु सेतिपई एठाकू आसीछि। मोर मथा हेउछि मो शरीर सबठार प्रिय अंग। मु ताहाकू तुम पादरे अर्पण करुछि। एति कहि मंत्री तरबारी उठाइले निज मथा को काटी देबाकू। मंत्री देखिले हठात केउंठो आलोक आसीबार लागिला। एहा अति तीव्र थिबारु से तांकर आखि बंद करदेले। संगे संगे से एक स्वर शुणिबाकू पाइले, हे मानव, तुमर देशभक्ति और सत्साहस देखि मु अति संतुष्ट हेली। तुम्हें राजधानी जाई 1000 पृष्ठार एक कहानी लिख, जहाँ को समस्ते बुझी पारिबे। एहा एते चमत्कार हेबो जे जिए थरे आरंभ करिवो से शेष न करी रही पारिबो नाही। एही कहानी जदि राजा को सुनाइबो तेबे राजा निजर पूर्व रूप और ज्ञान फेरी पाइबे। मंत्री एकथा सुनी कहले, मु राजधानी संपर्कित अनेक ग्रंथ पढ़िछि। प्रजांक मंगल पाई मध्य बहु शास्त्र पढ़िछि, एपरिकी चिकित्सा शास्त्र मध्य। किंतु साहित्य प्रति मोर केबे कोनसी आकर्षण नथिला। केबे मध्य मु काव्य कविता मो जीवन रे पढ़ी नाही। केही जदि किछि सुनाइबाकू चेष्टा करे तेबे मोर धैर्य रहे नाही। कहानी लिखिबा तो मो पई असंभव। मु किपरि लिखिबी? तमे एपरि किछि विषय लिखिबाकू आरंभ कर जहा पाठकक पई तीव्र आकर्षणर विजय हेबो। राजा भी मुक्त हेबे, प्रजा माने मध्य तद्वारा लाभवान हेबे। मु जहा कहूछि ताहा कर, काली कहले। मंत्री राजधानी को फेरी आसिले। दिन राति बहुत परिश्रम करी से गोटे 1000 पृष्ठार ग्रंथ लिखिले। तापरे ग्रंथटी को धरी राजा को खोजिबाकू बण को गले। शेष को जंगल ले थरे देखिबाकू पाइले। राजा तांको देखिया मात्रे तांको आड़ को माड़ी आसुछंती। मंत्री चटापट ग्रंथ खोली बसी पढ़िया को लगिले। मंत्री पढ़िबा को आरंभ करिया मात्रे राजा शांत होई जेउठी थिले सेठी गोटे मूर्ति पर ठिया होई रहिले। मंत्री गोटिए पर गोटिए पृष्ठा पढ़ी जाउथिले। राजा अचल मूर्ति पर दंडायमान होई सब शुणुथिले। अवशेष ग्रंथर अंतिम पृष्ठा शेष हेबा मात्रे राजांकर राक्षस देह उभेई गला। से निजर पूर्व रूप फेरी पाइले। से अल्प अल्प हसुथिले। मंत्री ऊपर दृष्टि पड़िया मात्रे से दौड़ी आसी तांको आलिंगन कले।
ତାପରେ ଦୁହେଁ ରାଜଭବନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁକାମ, ତୁମରି ଲେଖା କାହାଣୀ ଅଦ୍ଭୁତ, ତୁମେ ଆହୁରି ଲେଖ, ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେବି। ସୁକାମ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କାହାଣୀ ଲେଖିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ବିତିଯାଉ। ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାର କାମ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀର କାମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦରବାରରେ ପଢ଼ା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହେଲା। ତେଣୁ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଦେଲେ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଅନେକ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲା ଓ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଶର କବି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମୁନି ନିର୍ବାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମତ ଦେଲେ, ମୁନି ତ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ, ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ତେବେ ବା କଥା ଶେଷ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିଲେ, ଯଦି ବାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ଆମେ ନାଚାର ହୋଇ ବସି ରହିଛୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ବାସଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଶେଷକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାମଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଧରି ମୁନି ନିର୍ବାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ନିର୍ବାସ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସୁକାମଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହାତରେ ଧରିଲେ ଓ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଜାଣିଗଲେ କି ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବାରୁ ମୋର ପୁରୁଣା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ କ୍ରୋଧର ବଶ ଥିଲି। ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶାପ ଦେଇ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଉ ମୋର କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଦେଖିଲି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା, କୃପା କରି ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ହସି ନିର୍ବାସ ମୁନି କହିଲେ, ତମେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଅଧିକ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏମିତି କିଛି ମହାନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ସ୍ତରର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଣି ରାଜା ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଆଦୌ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି ହରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ସବୁ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଦେଖାଦେଲା। ସେଥିରେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ତଳକୁ ଆସି ନିର୍ବାସ ମୁନିଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବସାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାସ ମୁନି କହିଲେ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ମୋର କର୍ମଫଳ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ମୋତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ରହିଥାଅ। ତାପରେ ବିମାନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।